Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak mainan, tumpukan, warna-warni keren-keren ya teman-teman. Wow, kita ambil satu persatu ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang ini teman-teman. Widih, widih, widih. Kita mulai dari yang ini ya teman-teman. Wow, lihat, ini mobil truk sampah teman-teman. Widih, keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, kita taruh sini teman-teman. Lalu, wow, lihat, ada mobil bus telolet panjang sekali teman-teman. Widih, keren sekali ya teman-teman. Mantul, mantap betul. Kita taruh sini teman-teman. Lalu, wadidaw, wadidaw, yang ini mobil truk pemadam kebakaran teman-teman. Wow, mantul, mantap betul teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Lalu, wadidaw, lihat ini teman-teman, ada kendaraan perang tank baja. Wih, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul teman-teman. Kita taruh sini. Lalu, wadidaw, lihat, ada mobil truk tangki teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Wadidaw, kita taruh sini teman-teman. Lalu, wadidaw, wadidaw, ada mobil balap teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita taruh sini. Lalu, wadidaw, ada mobil truk molen. Wih, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Lalu, wadidaw, ada motor balap teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Wadidaw, lihat ini teman-teman, ada eskavator. Wow, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul. Lalu, wadidaw, lihat, ada mobil dump truk teman-teman. Widih, widih, widih. Mantul, mantap betul teman-teman. Wow, lihat, ada Star Wars teman-teman. Widih, keren sekali ya. Mantul. Lalu, wadidaw, ada mobil truk peluncur roket. Widih, keren ya teman-teman. Kita taruh sini. Lalu, yang terakhir ini teman-teman, ada mobil ambulan. Polandia. Wow, mantul, mantap betul teman-teman. Widih, lihat, wow, yang ini mainannya sudah terkumpul semua teman-teman. Keren-keren. Widih, mantul. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye teman-teman.